and singers. In this video, let's see how to put the third speed for the first Geetam, that is the Chatushajari Rupakatalam for the Manahari Raham. And there's both the Swara and Sahitya where you are putting 4 Swaras in one note. So we will try out how to split it into 4 and see the 1 to 4 pattern here. Ma pada sa sa ri ri sa da pa ma pa re ma pa da pa ma ga ri sa ri ma ga ri sa ri ga ri sa re ma pa da pa ma ga ri sa ri ma ga ri sa ri ga ri sa ma pa da sa sa ri sa da pa ma pa re ma pa da pa ma ga ri sa ri ma ga ri sa ri ga ri sa re ma pa da pa ma ga ri sa ri ma ga ri sa ri ga ri sa ma pa da sa sa ri sa da pa ma pa re ma pa da pa ma ga ri sa ri ma ga ri sa ri ga ri sa re ma pa da pa ma ga ri sa ri ma ga ri sa ri ga ri sa ri ga ri sa. Sri Gananatha Sindhuravana Karuna Sagara Karivadana Rambodar Lagumikara Ampa Suta Amara Vinuta Lambodara Lagumikara Siddhacharana Ganasi Vita Siddhi Vinayak Tena Mona Mulambodara Lagumikara Ampa Suta Amara Vinuta Lambodar Lagumikara Sakala Vidya Adi Pujita Sarvotam Tena Muna Mulam Bodara Lagumikara Amba Suta Amara Vinutalam Boda Lagumikara Lagumikara. Try this out and let us know your feedback in the comment section. Thank you.